makita nato ang mga kakulangon sa maong pasilidad. Programa sa patubig atong pakusgan, problema sa drainage atong solusyonan. Ako si Engineer Ervin Umandam Sumagang, na tawo sa probinsya sa Siquijor sa mga pobre nga mga mag-uuma. Nakahuman sa elementarya o high school sa pampubliko nga tulunghaan sa probinsya. Nanimpalad ug mianhi sa Iligan aron eskwela og engineering sa MSU IIT. Nakahuman sa kurso nga BS Civil Engineering ug nahimong Civil Engineer pinaagi sa pagpaningkamot. Sir Ervin, as a husband and as a father, willing magsakripisyo alang sa among pamilya. He is a family man ug tigsulbad sa among problema. My dad is strict but he is caring and loving. My dad is a great provider. My dad is someone who's really easy to talk to and he always does his best to make things happen. Si Engineer Ervin Sumagang, usa ka civil engineer ug negosyante sa siyudad sa Iligan. Nakatugod og negosyo nga construction pinaagi sa pagpaningkamot bisan og walay puhunan. Gitukod ang Deacon Builders Corporation sugod sa usa lamang ka empleyado ug nilambo kini ug karon anaa na sila'y kapinkun kulang 400 ka mga trabahante. Aktibo ang maong kumpanya sa pagtabang sa mga nanginhanglan, labi na sa Barangay Abuno, diin gitabangan niya pagtukod ang kapilya sa panuliran. Siya gyud ang nakatabang sa among simbahan. Sa tanan nga kung pangayoon iyag yung ihatag, labi na gyud ang magpatrabaho, iyag gihapon, wala gyud ni magasto bisag piso o karon nangayo gani mi og kanana ang bangko bisaad siya namo o iwa pa gani mi mangayo gihatag na gani niya namo. Ako nagpasalamat po ko nga naa diri nahimutang ang salamat po engineer sa imong mga suporta namo panahon nga mag-solicit mi sa imuan na agyod kay natabang namo panahon sa among parade nga kami ang nakadaog gumikan sa imong suporta nga atong mga materials sa among mga props sa araw ng abono giha gito sa imong gikan nako gikuha. Ug sa purok matuog kiwalan usab. Usa ka daycare center ang iyang gipabarog tungod sa iyang kaluoy sa mga bata nga walay classroom nga insakto. Wala ko magpasalamat ko kang Engineer Ervin Sumagang sa iyahang aking kasing-kasing o kanang tinud-anay nga pagtabang sama namo nga nako o uban sa mga delikana labi na sa mga kabataan nga nagkinahanglan in among lugar karon para sa among sesyon kada adlaw. Nahimong awardee as 10 Most Outstanding MSU IIT Alumni sa tuig 2011. Usa siya sa past president sa Philippine Institute of Civil Engineers Iligan Bay Chapter. Diin nakakuha og award as Most Outstanding Chapter sa tibuok Pilipinas tungod sa ilang pagkaaktibo as first responder sa dihang nahiagom ang syudad sa Bagyong Sendong. Diin nakahimo sila sa pagtukod og 102 ka mga balay sa Bayanihan Village Santa Elena ug lain pang 20 ka mga balay sa Red Cross Village Barangay Dikilaan. Nahimong miyembro sa ASEAN Engineers sa napulo ka nasod ug usa niini ang Pilipinas. Dako akong damgo sa syudad sa Iligan. Una, ang pagsulbad sa atong patubig. Kabalo ko nga dugay na kining gimulo sa katawhan. According sa data sa ICWS, mikabat na sa 70% ang non-revenue water. Asa kini padulong sa leaking ug ang subo ang uban gikawat pa. Halos libre na gani ang atong patubig kay tag 2.50 ra matag kubiko. Apan kipahimuslan o gikawat pa. Ikaduha, problema sa drainage. Labaw na sa Barangay del Carmen, Barangay Bagong Silang, Barangay San Miguel, ug portions Barangay Palao, ug uban pang parte sa atong syudad sa Iligan. Dili lalim ang nahiguman sa atong katawhan kay panahon sa ting-ulan, musulod na ang tubig baha sa ilang panimalay. Subo lang palandungon, kay dunay proyekto kanhi nga imbes solusyon nahimo pa kaning kontributor sa tubig baha. Misguided ang syudad sa Iligan. Panahon na, trabahoon nato kini. Disiplina ug sakripisyo
mao'y tulay sa pag-asenso. Kini si Engineer Ervin Sumagang, disiplinado ug dunay kahadlok sa Ginoo.